Klakson, to je Sirena. To je naziv filma Kokana Rakonjca koji ne svrstavaju ga oni u crni talas. Mada on jest crni talas, mislim. Zato što konceptualno i tematski on pripada i estetski naravno u crni talas. I Kokan Rakonjac je napravio taj film, malo je on tu od svog opusa, da kaže, njemu je glavni opus taj tematski odnos vlasti prema pojedincu i pojedinca prema vlasti i tako dalje. Ali sa Klaksonom on je napravio nastavak one svoje minijature iz filma Grad, Omnibusa, gdje on priča o vezi između muškarca i žene. I on sad pravi u suštini u Klaksonu novu kompoziciju sa dva para. Generalno, znači, pošto je to truba od autobusa, autobus je metafora za život u srpskim filmovima. Ima ga u masi filmova, znači u Ko to tamo peva je najpoznatiji primjer. Recimo da je očigledna metafora, to je u filmovima poput Neretve, Veljka Bulajića, gdje oni idu, to je ona grupa, ne znam, gdje je Vladimir Nazor, idu onim autobusom, i u filmu Čovjek iz Hrastove šume, gdje je on stao i rasformiran je negdje četnički vojvoda koji je bio vozač autobusa, ali to je samo digresija, šta znači taj autobus. Ovdje se u ovom filmu autobus se ne pominje, nego samo čujemo, i možda iz produkcijskih, možda ne znam iz kojih razloga, i film se zove Klakson po trubi. To je kad život te pozove nazad, i o tome je centralno dešavanje filma. Dva para se, znači, sreću u nekom planinarskom domu negdje u Grčkoj, nije bitno gdje. Ne kaže se, nije da li je Srbija, da li je Amerika. I tu ima jedna, znači, prvo su dva muškarca, oni su kad nekog potoka, glume i Dušan Janićijević i Bekim Fehmiju. I prva rečenica koja izgovara Bekim Fehmiju je ja ću se ubiti. Malo je onako, kako da kažem, zastrašujuće kad danas pogledaš taj film i sve što se poslije izrašavalo. Ali zašto? Zato što oni idu iz grada i odu gore u prirodu i kažu ovdje je život. U gradu to što mi živimo, to je sve laž. A pridružuju im se neposredno posle toga dvije devojke, glume i Branka Petrić i Milena Dravić. I tu nastaje zaklet, pošto, jel? Dušan Janićijević i Branka Petrić su nekad bili kao devojčica i dečak par. Pa su imali neku ljubavnu igru i tako dalje. On kaže, sećam se te devojčice, i kaže, ti si ta devojčica, a kaže, ja nisam. I tu već imamo, znači, igra je gotova. A dok se Bekim Fehmiju i Milena Dravić upućuju tu neku igru dečaka i devojčice, tu neku ljubavnu igru muškarca i žene, i oni otpočinju vezu. Ali ne bi bio Kokan Rakonjac vrhunski režiser da on nije upleo još tu neke likove u čitavu priču. Prvo se te dve devojke izgubi. Nisu htjele, ne znam, da im ovi pokažu put, valjda, pa su očeli i izgubile su u šumi. Njih nađe šumar, koga glumi Stole Aranđelović, koji nosi neku sekiru. I on, ne znaju one što ne dolazi do tog planinarskog doma, kaže, ja neću tamo, ali on će njih odvesti. Odvede on njih i one tu počinju svoj odmor. Tu zatiču jednu udovicu, nekog upravnika planinarskog doma, koji sad njima tamo hvali kako je to super ovo, i onoga dormena, vratara, koji glumi Predrag Milinković, obavezni glumac u svim filmovima Crnog talasa. I on
predstavlja u suštini tu neki nadzor, neku vlast koji zna sve šta se dešava, ali znači to nije ta vlast ona neka naslana, već to je ova neka, kako da kažem, činovnička vlast, gdje on govori, zna šta se tu sve dešavalo, on vodi računa o tom hotelu, što su, kaže, u zavadi šumari i upravnik nosi pušku, ovaj nosi, pa kao oko žene se svađaju, jel, oko te udovici. Da li mu ovaj preoteo ženu, ne znam, tako nešto. Uglavnom, oni nastavljaju taj svoj odmor. Beki Fehmiju i Milena Dravić se zaljubljuju i on njoj vara, sa pričom, on njoj priča da je doktor. Na šta ona se oduševljava, ja dobit ću doktora, dok Branka Petrić i Dušan Jančijević potpuno se udaljavaju. I u suštini šta se dešava, pojavljuje se jedna mlađa žena i sa njom se smuva Dušan Jančijević, on njoj kaže u stvari ti si ona djevojčica koju sam ja upoznao, ne znam, tad na stepencama koju sam poljubio, kaže ona jesam. I Branka Petrić je tu potpuno odlijepo. Pa jesam, ja ću mu reći pa ovo A Milena Dravić se misli udaću se ja za doktora. I ona ulazi u suštini šta je to? To ti ono kad iz igre uđeš u te neke kliše, malograđanski. I to imamo u tom filmu Veza, u Omnibusu grad, gdje je Kokan Drakuljac o tom priča. I šta se dešava na kraju? Na kraju se dešava da sutradan, to je jedini interesantno meni film gdje se Dušan Jančijević iskreno smijao. Najveće kad se smuva s tom, tu se recimo, tu je 60, ja mislim, 5. godina i tu imaju baš otvoreno scene golotinje, seksualne scene Dušana Jančijevića i te glumice. Znači, skidale su se glumice i pre, u nezabranjenim filmama, skidale su se i u gradu. Ali tu ima jedna ta scena i na kraju on kaže to je ta, međutim ona zbriše, ta mlada djevojka ujutro zbriše, on ostaje bez djevojke i krene da se smije sam sebi gore na toj terasi, iskreno se smije, a onda Milena Dravić njoj kaže Branka više Petrić onako sedi s nekim naočarima o materila, a ova gore udovica gleda ko veli ti isprošla što i ja. I sad treba Milena Dravić da prođe, kao on tebe vara, nije on doktor, Bekim I on njoj kao pozli tu nešto i on se prodra, kaže, zovite doktora. A kaže, zar ti nisi doktor? I u tom trenutku zvoni trubi truba, kaže, klakson, moramo na autobus. I to ti je metafora, znači kad igra prestane, kad sve postane realnost, vraćamo se na malograđanštinu i, što bi rekli braća Amerikanci, saved by the bell, jel? Spaslo ih je zvono, odnosno klakson. Inače, ne bi, morali bi se, ko ovaj Međed ovdje iz druge, morali bi se vratiti u svakodnevnu malograđanštinu, jel?